مضبوطا په حنفي مذهب درسګاه وګورا مضبوطا په حنفي مذهب درسګاه وګورا معارف العلوم شرعیه وګورا معارف العلوم شرعیه وګورا مضبوطا په حنفي مذهب درسګاه وګورا مضبوطا په حنفي مذهب درسګاه وګورا معارف العلوم شرعیه وګورا معارف العلوم شرعیه وګورا بنیاد د دې چمن اخ قاضي سے فضل الله دے مشهور دے بہر پن کے نر قاضي عبدالسلام دے مشهور دے بہر پن کے نر قاضي عبدالسلام دے د دوی پزل در کی شاگردان گورا د دوی پزل در کی شاگردان گورا معارف العلوم شرعیه وګورا معارف العلوم شرعیه وګورا مضبوطا په حنفي مذهب درسګاه وګورا معارف العلوم شرعیه وګورا معارف العلوم شرعیه وګورا یا خوان دنای په درس کې د شیخ غلام نبی سیبا ويتقل متقد سرپراز خان مولوی سیب تقل متقد سرپراز خان مولوی سیب فتواد عبدالرشید سے پہران گورا فتواد عبدالرشید سے پہران گورا معارف العلوم شرعیه وګورا معارف العلوم شرعیه وګورا مضبوطا په حنفي مذهب درسګاه وګورا معارف العلوم شرعیه وګورا معارف العلوم شرعیه وګورا یا ماہر دے پا میرا سکی مفتی عنایت اللہ سیبا اخلاق سرمایہ دا مولانا ضیاء اللہ سیب اخلاق سرمایہ دا مولانا ضیاء اللہ سیب مفتی شفیق رحمان سے پمنگران گورا مفتی شفیق رحمان سے پمنگران گورا معارف العلوم شرعیه وګورا معارف العلوم شرعیه وګورا مضبوطا په حنفي مذهب درسګاه وګورا معارف العلوم شرعیه وګورا معارف العلوم شرعیه وګورا یا شاگرد حسن جان دے مولانا عبدالقیوم سیب پناہ وکی ماہر دے بل عبدالقیوم ثالث سیب پناہ وکی ماہر دے بل مولانا عبدالقیوم ثالث سیب ناظم وحید الدین سیب یہ نگران گورا ناظم وحید الدین سیب یہ نگران گورا معارف العلوم شرعیه وګورا معارف العلوم شرعیه وګورا مضبوطا په حنفي مذهب درسګاه وګورا معارف العلوم شرعیه وګورا معارف العلوم شرعیه وګورا ماہر پا بلاغت کی دی مولانا شاہ فیصل سیب پلار دا تصوف کی دی مولانا محمد اسلام سیب پلار دا تصوف دی مولانا محمد اسلام سیب مولوی محمد عیسیٰ سیب قدردان گو
احساس قدردان گورا معارف العلوم شرعیہ گورا معارف العلوم شرعیہ گورا مضبوطا پہن پی مذہب درسگاہ گورا معارف العلوم شرعیہ گورا معارف العلوم شرعیہ گورا یا مفتی صاحب عبداللہ دے پپان باندی آدیگی یا مولانا مجد علی صاحب لکا گل غنتی زلیگی مولانا مجد علی صاحب لکا گل غنتی زلیگی دا جام شرعی خیست گلان گورا دا جام شرعی خیست گلان گورا معارف العلوم شرعیہ گورا معارف العلوم شرعیہ گورا مضبوطا پہن پی مذہب درسگاہ گورا مضبوطا پہن پی مذہب درسگاہ گورا معارف العلوم شرعیہ گورا معارف العلوم شرعیہ گورا یا وجید اللہ دیوبند سو گلان دی رٹول کڑی یا وجید اللہ دیوبند سو گلان دی رٹول کڑی حیات اللہ دیوبند خپل آواز باندی ویلی حیات اللہ دیوبند خپل آواز باندی ویلی دا ټول په حق او سچ دیوبندیانو ګورا دا ټول په حق او سچ دیوبندیانو ګورا معارف العلوم شرعیہ ګورا معارف العلوم شرعیہ ګورا مضبوطا پہن پی مذہب درسگاہ ګورا مضبوطا پہن پی مذہب درسگاہ گورا معارف العلوم شرعیہ گورا معارف العلوم شرعیہ گورا